السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، دسمبر کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں اس شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان نے یورپین یونین کی تحقیقاتی رپورٹ انڈین کرونیکل کی بنیاد پر بھارت کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دیتے ہوئے اس معاملے کی بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور یورپین پارلیمنٹ سے مطالبہ کیا ہے کہ ریاستی سرپرستی میں عالمی اداروں کے غلط استعمال، نفرت کے پرچار اور جعلی معلومات کی تشہیر کا سنجیدہ نوٹس لیا جانا چاہیے۔ یورپی یونین نے اپنی ایک تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ بھارت گزشتہ 15 برسوں سے جعلی خبروں پر مبنی ایک منظم مہم چلا رہا ہے، جس کا مقصد خطے میں بھارت کے مفادات کا تحفظ کرنا اور یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو گمراہ کر کے اپنے مفادات حاصل کرنا ہے۔ بھارت کی جانب سے اس رپورٹ کے انکشاف پر کسی قسم کا کوئی رد عمل یا موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان میں وزیراعظم عمران خان نے وفاقی کابینہ میں رد و بدل کیا ہے اور وزارت داخلہ کا قلمدان شیخ رشید احمد کو دے دیا ہے، جبکہ وزیر انسداد منشیات اعظم سواتی کو وزیر ریلوے، جبکہ وزیر داخلہ بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو وزیر انسداد منشیات بنا دیا ہے۔ سیاسی ماہرین شیخ رشید کی بطور وزیر داخلہ تقرری کو اہم قرار دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ شیخ رشید اپوزیشن کی حکومت مخالف تحریک کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اتوار کے روز لاہور میں اپنا جلسہ کرنے کی بھرپور تیاری کر رہی ہے۔ سیاسی جماعتیں ایک طرف اپنے کارکنوں کو جلسے کے لیے متحرک کر رہی ہیں تو دوسری طرف حکومت کورونا قواعد و ضوابط ایکٹ کی خلاف ورزی پر حزب اختلاف کی سیاسی جماعتوں کے بعض رہنماؤں کے خلاف مبینہ طور پر مقدمات قائم کر رہی ہے۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ تصادم سے بچنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن جماعتوں کو اپنے اپنے موقف میں نرمی لانی چاہیے۔ اقوام متحدہ نے جمعرات کو ایک قرارداد میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان امن بات چیت میں ہونے والی پیش رفت کو سراہتے ہوئے تمام افغان فریقین کو تشدد کو کم کرنے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے افغانستان کی صورتحال کے عنوان سے منظور ہونے والی 15 صفحات پر مشتمل قرارداد میں افغانستان سے متعلق وسیع امور کا احاطہ کیا گیا ہے۔ سرحد پار افغانستان میں ایک روز قبل قتل کی جانے والی خاتون صحافی ملالہ میوند کی تدفین کے چند ہی گھنٹے بعد کابل میں ایک اور صحافی پراسرار طور پر ہلاک ہو گئے ہیں۔ نجی ٹیلی ویژن آریانہ سے منسلک فردین امینی کے بارے میں پولیس حکام کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے، جبکہ ادارے کے سربراہ نے اسے نامعلوم مسلح افراد کے ہاتھوں اغوا کا واقعہ بتایا ہے۔ واقعے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ خاتون صحافی کے قتل کے واقعے کی بین الاقوامی سطح پر مذمت جاری ہے اور اس واقعے کو نہ صرف ماضی میں قیام امن اور اثر نو تعمیر نو بلکہ اس مستقبل کے لیے خطرناک سمجھا جا رہا ہے۔ امریکہ میں غذا اور ادویات کے نگراں ادارے FDA کے خصوصی پینل نے طویل مشاورت کے بعد کورونا وائرس کے انسداد کے لیے تیار کردہ ویکسین کے ہنگامی بنیاد پر استعمال کی منظوری دے دی ہے۔ تاہم حتمی منظوری 1 سے 2 روز میں ملنے کا امکان ہے۔ جمعرات کو لگ بھگ 9 گھنٹوں تک پینل نے امریکی دواساز کمپنی فائزر اور جرمن کمپنی بایون ٹیک کی کورونا ویکسین کے استعمال اور اس کے اثرات پر مشاورت کی۔ مشاورت کے بعد پینل نے 17 ارکان نے ویکسین کے ہنگامی استعمال کی حمایت کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ 4 ارکان نے اس کی مخالفت کی اور 1 رکن نے اس پر کوئی موقف نہیں دیا۔ FDA کے مشاورتی پینل نے ایسے موقع پر ویکسین کی منظوری دی ہے جب امریکہ میں جمعرات کو ایک روز کے دوران کورونا وائرس سے ریکارڈ 3000 سے زائد اموات رپورٹ ہوئی ہیں۔ عالمی وبا سے امریکہ میں اب تک 2,92,000 سے زیادہ اموات اور 1.5 کروڑ سے زیادہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران ہسپتال میں داخل ہونے والے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ جمعرات کو کورونا ویکسین کے ہنگامی استعمال کی سفارش کے بعد FDA ممکنہ طور پر جمعے
या हफ्ते को इसकी हतमी मंजूरी दे देगा। अमेरिका के नौमुंतखब सदर जो बाइडन ने कहा है कि एफडीए की एडवाइजरी कमेटी की जानिब से वैक्सीन की इब्तिदाई मंजूरी मुश्किल के इस वक्त में रोशनी की एक किरण है। अपने एक बयान में उन्होंने वैक्सीन बनाने वाले साइंसदानों और दीगर अफराद को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि साइंस पर एतमाद ने आज हमें इस मकाम पर पहुंचाया है। दवासाज कंपनियों फाइजर, बायोनटेक, मॉडर्ना और एस्ट्राजेनिका की तैयार करदा वायरस वैक्सीन की जांच से मालूम होता है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस को रोकने के लिए मौसर साबित हुई हैं। ताहम इस बात का इम्कान कम है कि दुनिया के ममालिक को इस वैक्सीन की मतलूबा तादाद में खुराकें फौरी तौर पर दस्तयाब हो सकेंगी। इन ममालिक में ऑस्ट्रेलिया ने 1,40,00,000 खुराकें हासिल करने की मनसूबाबंदी की है। चीन ने मगरबी ममालिक के साथ वैक्सीन की फराहमी के लिए अब तक किसी समझौते का ऐलान नहीं किया है और अंदरून मुल्क निजी कंपनियों के साथ शिराकत का फैसला किया है। जापान आइंदा बरस के वस्त तक फाइजर और बायोनटेक की तैयार करदा वैक्सीन की 12 करोड़ खुराकें हासिल करने का इरादा रखता है, जिनमें से 3 करोड़ खुराकें आइंदा बरस मार्च में और 2,50,00,000 खुराकें बाद में रवाना की जाएंगी। जनूबी कोरिया ने 2 करोड़ खुराकें हासिल करने के लिए एस्ट्राजेनिका, फाइजर और मॉडर्न से मुआहदे तय कर लिए हैं। इसके लिए 40,00,000 खुराकें जॉनसन एंड जॉनसन से हासिल की जाएंगी। अमरीकी कानून साजों के पार्टी बुनियादों से हटकर काम करने वाले ग्रुप की तरफ से कोविड-19 के $900 बिलियन के इमदादी पैकेज में जुमेरात के रोज तात्तुल आ गया है। सेनेट में अक्सरियती लीडर मिच मैकॉनेल ने कहा है कि रिपब्लिकन सेनेटर्स कलीदी मुफाहमत की हिमायत नहीं करेंगे। इस पैकेज के तहत कोविड-19 से मुतासरा कंपनियों, रियासतों और शहरों को मदद फराहम करने की तजवीज़ थी। मैकॉनेल के इस सख्त मौक़िफ़ की वजह से $900 बिलियन के इस इमदादी पैकेज की मंजूरी एक नए तात्तुल का शिकार हो गई है। इसके साथ एक और गैर मुतल्लिका सरकारी फंड की डेड लाइन को खतरा है, जिसे जुमे की निसफ शक तक मंजूर होना है, जिसके बगैर हफ्ते के रोज से हुकूमत के शटडाउन का आगाज हो सकता है। इस सूरत हाल के सिलसिले में बातचीत जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह ने अक़वाम आलम पर जोर दिया है कि वो कोरोना वायरस से बहाली की कोशिशों में इंसानी हुकूक को पहली तरजीह दें, ताकि अपने शहरियों के लिए एक बेहतर मुस्तक़बिल का हुसूल मुमकिन हो। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर जुमेरात को टेलीविजन पर नशर होने वाले अपने एक इंटरव्यू में एंटोनियो गुटरेस का कहना था कि कोरोना वायरस से फैलने वाली आलमी वबा ने फ्रंट लाइन वर्करों, बूढ़ों, माजूरों, खवातीन और बच्चियों और अक़लियतों समेत कमज़ोर ग्रुपों पर गैर मुतनासिब असरात मुरतब किए हैं। बुध के रोज़ जेनीवा में खिताब करते हुए इंसानी हुकूक के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कमिश्नर मिशेल बैचलेट का कहना था कि मुतादिद मुल्कों ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में संजीदगी इख्तियार नहीं की है और इसकी फौरी रोकथाम के लिए इक़दामात उठाने में नाकाम रहे हैं, जिसकी वजह से दुनिया भर में माशी, शहरी और सियासी हुकूक समेत इंसानी हुकूक से मुताल्लिक़ मामलात को नुकसान पहुंचा है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सरबराह डेविड बीजले ने इंतबाह किया है कि दुनिया भर में 270 मिलियन लोगों को फाका कशी का सामना है। इदारे के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने जुमेरात के रोज़ एक वर्चुअल तकरीब में ये बात कही, जहां उन्होंने इदारे के बिहाफ पर सन 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ वसूल किया। ओस्लो में नोबेल पीस प्राइज़ की रिवायती तकरीब के बजाय बिजले ने ये अवार्ड रोम में WFP के हेडक्वार्टर्स में वसूल किया। पाकिस्तान में हाल ही में सजगी के दौरान शरह अमवात से मुतालिक होने वाले सरमे में सामने आने वाले हक़ाइक़ से ये मालूम होता है कि पाकिस्तान इस बारे में सन 2030 के लिए रखे गए 1000 साला तरक्याती हदफ को हासिल नहीं कर सकेगा। मुल्क में अगरचे गुज़श्ता चंद सालों में तेज़ी से कमी तो आई है, लेकिन ये शरह अब भी बैनुल अक़वामी मेयार से कहीं बुलंद है। सेहत के माहिरीन इसकी बुनियादी वजह माँ की ग़िज़ाइयत की कमी, सेहत के मसाइल और फिर इस बारे में शऊर की कमी को करार दे रहे हैं। अमरीकी रियासत इलिनॉय के एक शख्स पर एक मस्जिद में बम हमले की फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। 49 साल माइकल हारी ने सन 2017 में मिनीसोटा के शहर मिनियापोलिस में एक मस्जिद पर उस वक्त हमला किया जब नमाजी फजर की नमाज अदा कर रहे थे।
दारुल फारूक इस्लामिक सेंटर पर इस हमले ने सोमाली कम्युनिटी को हिला कर रख दिया था। हारी पर 5 फेडरल चार्जेस आयद किए गए हैं। पाइप बम के इस हमले में कोई हलाक या जख्मी नहीं हुआ था। ईरान में हुकूमत मुखालिफ 3 अफराद को मिलने वाली सजाए मौत को वापस ले लिया गया है। अब एक मातहत अदालत में उन पर दोबारा मुकदमा चलाया जाएगा। हुकूमत मुखालिफ एहतजाज में शिरकत करने वाले मुलजिमान के वकला ने उनकी जमानत की दरख्वास्त दायर की है। ताहम बावसूख ज़राए का कहना है कि उन्हें अब जेल में ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ेगा। ईरान के सुप्रीम कोर्ट ने हफ्ते के रोज़ कहा कि उसने उन 3 अफराद की सजाए मौत को मनसूख कर दिया है और हुक्म दिया है कि नवंबर सन 2019 में मुल्क भर में होने वाले हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों में इनकी शिरकत पर मातहत अदालत यानी इनकलाबी कोर्ट में उन पर फिर से मुकदमा चलाया जाए। आमिर हुसैन मुरादी, मोहम्मद रजबी और सैयद तमजीदी को इस साल फरवरी में सजाए मौत सुनाई गई थी। इन तमाम मुलजिमान की उम्रें 20 से 30 साल के दरमियान हैं और उन पर मुबैना तौर पर आतिशज़नी, रियासत के खिलाफ जंग और मुसल्लह डकैती के इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। माइकल फिलिप्स ने कहा है कि ये इम्कान नहीं है कि कोविड-19 के बायस इस मरतबा ओलंपिक्स में स्विमिंग का कोई नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सके। 35 साल अमेरिकन स्विमर फिलिप्स 4 ओलंपिक मुकाबलों में सोने के 23 तमगे जीत चुके हैं। कोविड की वजह से मुलतवी होने वाली ओलंपिक गेम्स आइंदा बरस टोक्यो में हो रही हैं। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।